It is so good to be with you this morning. Qué bendición estar con ustedes esta mañana. Es un gozo de verlos juntos. Me alegra el corazón de verlos unidos en esta mañana. It's so good to see you together and united this morning as we come to praise our Lord. This morning we'll be in 2 Peter chapter 1. So if you want to open your Bibles to 2 Peter chapter 1, that's where we'll be spending most of our time. Esta mañana vamos a estar en 2 de Pedro capítulo 1, así que si quieren abrir sus Biblias, ahí estaremos la mayoría de nuestro tiempo esta mañana. One of the challenges that you will face as you move to uniting the churches into one church is to develop the character of God in your lives. Una de las cosas que van a encontrar que sea un desafío grande en unir las iglesias en una sola es aprender a desarrollar el carácter de Cristo y de Jesús y de Dios en sus vidas. As we look this morning, what I want to do and I want to share with you is one of those things about God and about what God has done for us and who God calls us to be. But before we get there, I would like to read a few verses. Esta mañana vamos a hablar un poco del amor de Dios y cómo es Él. Pero antes de llegar ahí, quiero leer algunos versículos. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concebido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y afecto fraternal amor. So as we see in these verses, for to read these verses in English, it says, His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of His divine nature, having escaped the corruption that is in this world because of its sinful nature, or for sinful desires. For this reason, make every effort to supplement your faith, virtue, and virtue knowledge, and knowledge self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. So we see that the last characteristic that God says we need to add to our lives is love. He goes through the whole list of virtue, knowledge, self-control, godliness, brotherly affection, and love. Así que vemos que Dios pasa por toda la lista de virtud, conocimiento, dominio propio, hasta llegar al amor. Y al mirar estas cosas, uno a veces piensa que estos son como pasos en desarrollar nuestra fe. Pero en realidad no es así. Sometimes when we look at these characteristics that God has placed in this idea of what we're supposed to be about doing, it seems that they are steps or they're building blocks in that process. But the more I looked at this text and the more I studied this text, I realized that it's not just building blocks. A medida que fui preparando y mirando este texto, no son esos pasos y esos bloques de nuestra fe, sino más bien es como invertir un jarro de pintura en otra. Uno va invirtiendo a la fe, después le va metiendo el siguiente que es conocimiento y virtud y conocimiento. Y cada vez que uno entra y desarrama uno, va creciendo.
Each time we look at these, it's really not the building blocks. It's more like pouring something out into something else. And as you would pour a bucket of paint, and you would have one color that would be faith. And then you would pour in the middle of that color, you would virtue. And virtue would go into the middle, and it would just grow the faith. And it would grow out and out and out. So it all becomes one color. All becomes of what it's about. Y se va añadiendo y añadiendo hasta que todo llega a ser parte de eso. Pero lo último que Dios nos llama es añadir a todas estas otras cosas amor. And the last one God calls us to do is add to those love. But it's more than just love. It's more than just another thing we have to do. It's about being who God is and who God wants us to be. Es más allá que simplemente otra cosa que añadir a nuestro caminar. Es más allá de que simplemente añadir otra cosa a nuestras vidas. Es más bien el llegar a ser como es Dios. Es añadir la esencia del carácter de Dios en nuestras vidas. It's about creating the essence of who God is into our lives. And the more we go through that process, the more we add that to the process, the more our relationships and who we are begin to be about love, the better and better we are in God's kingdom. Y a medida que nosotros vamos añadiendo al amor a nuestras vidas y nuestro carácter se va formando a nuestras vidas, llegaremos a ser más como Él. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. In 1 John chapter 4, verse 8, it says, God is love. It's His character. It is who He is. And so what Peter is asking us to do in that process is to be like God in our love. Así que lo que Pedro nos está pidiendo a través de estos versículos es que nosotros llegamos a ser como Dios en nuestro amor. Así que nosotros tenemos que reflejar cómo es el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios nos amó a nosotros? So when we look at love, how do we know when we're loving or not? Well, we have to go back and we have to look at the character of God in the way He loved so that we can know how we love. And I think that's where verse 3 comes into play. He says in verse 3 of chapter 1, His divine power has given us everything we need for godliness through our knowledge of Him who has called us by His own goodness. The first point I want you to see about God's love and the love that God calls us to have, that love carries the weight of the responsibility of the relationship. Lo primero que queramos que entendemos del amor de Dios es que el amor de Dios o el amor que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas significa que el amor lleva el peso o la responsabilidad de la relación. En el texto que acabamos de ver es que Dios ha hecho todo y todo el poder de Dios ha hecho para que nosotros seamos partícipes con Él en la grandeza de Dios. God says that in what we just read is that God is about wanting us to be like His love, and everything He has, all His divine power is there to give us what we need. Often we hear complaints from husbands and wives and in their relationships. It says, the wife says, I am tired of my husband not helping with the dishes. And I'm tired of him not helping with the laundry. A veces escuchamos de esposas que la esposa se cansa de que el esposo nunca le ayuda en nada. Todos los quehaceres de la casa, ella tiene que hacerlos y él hasta no ayuda con los niños. O a veces escuchamos al marido quejarse de que cuando él llega a la casa, la esposa le pide hacer cosas, su responsabilidad es ir a trabajar y traer el dinero a la casa. Sometimes we hear husbands complain that the wife wants him to do stuff around the house. And he just wants to go work and bring back the money. And all she does is spend it. You have two friends that complain one another that I spend all my time going to him and they never come to me. A veces tenemos
Vemos entre amigos, uno se queja del otro, que el uno gasta mucho de su tiempo invirtiendo en el otro y el otro no es recíproco. O padres le piden a sus hijos ayuda en la casa, los hijos ni le prestan atención. Or parents ask their children to do stuff around the house and the kids don't. So what we see is there's this constant complaining back and forth about the relationship. But if we look at God and the way He loved us, we can think sometimes that, well, it's all about us doing for Him. Even Peter, when Jesus is talking to the rich young man, and the rich young man wants to follow Jesus, and he's done everything in the law, and then Jesus tells him to do one more thing, he walks away and sad. But Peter says, and what about us who've left everything for you, Lord? A veces lo pensamos en nuestra relación con Dios cuando vemos lo que pasó cuando Jesús estaba hablando con el joven rico. El joven rico había hecho todo lo que tenía que hacer. Y cuando Dios le pide hacer algo, él no puede. Y Pedro le dice, pero Señor, ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué vamos nosotros que hemos tenido que sufrir y dejar mucho? But we see in the process of God's love, we see that in Ephesians chapter 1 and Acts chapter 17, that God has done everything and He's borne the weight of our relationship with Him. Y vemos en Efesios capítulo 1 y Hechos capítulo 16 que Dios ha cargado la responsabilidad de la relación con nosotros. Hemos visto que nosotros somos hijos de Dios por lo que ha hecho Dios. We are God's children because of what God did for us, not what we did. We need to learn in that process to be the kind of people that carry the weight of our relationships. We need to be the kind of people that look to others, and when they don't do right, we still do what they need us to do. We need to be the kind of relationships with people that we carry the weight of the relationship, and so we're the ones doing for them, not waiting for them to do for us. Nosotros necesitamos ser ese tipo de persona que cuando los otros no hacen lo que deben, nosotros igual hacemos lo que debemos hacer. Nosotros no necesitamos tener la razón de que esperamos que otros hagan algo para nosotros amarlos. Nosotros necesitamos, si vamos a tener el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos cargar la responsabilidad de la relación con otros. If we're going to have the kind of love that God calls us to do, then we have to understand that we are the ones responsible for the love and the making of that relationship happen, not someone else. The second thing we see, that if we go into this, is we see that the love that God wants for us to have in our relationships with one another and with Him is a love that casts out fear. Because He says, you have become partakers of the divine nature. La segunda parte de la razón que Dios quiere de nosotros es que Él quiere que entendamos en ese proceso que nosotros debemos amar, en la cual el amor expulsa o echa fuera el temor. Porque Dios ha dicho de nosotros que hemos sido o hemos llegado a ser partícipes de su naturaleza divina. Sabemos que si miramos las Escrituras, que cuando Moisés entra a la presencia de Dios en la zarza ardiente, le da miedo. Cuando Isaías entra al templo y ve la presencia de Dios, le da temor. Cuando Elías va a enfrentarse a Dios en Segunda de Reyes y se encuentra en la presencia de Dios, tiene miedo o temor. We see that in the history of the biblical text, we see that, like, for instance, when Moses goes to the burning bush, he's fearful because he's in the presence of God. Elijah standing before God in front of the cave, he hears God and he's in the presence of God, and he's afraid. And Isaiah, when he goes into the temple and sees the vision of God, he is worried and fearful because of what God will do to him. But in all three of those, we see that God, in His love for these men, and God in His love for His people, He cast out their fear
making it right. Así que lo que vemos en la vida de ellos es que Dios, Él hace algo y Él se acerca de ellos y echa fuera el temor en sus vidas. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice que no hay miedo en el amor, pero el amor perfecto expulsa fuera el miedo. We see in 1 John chapter 4, verse 18, where it says that love casts out fear. For in true love, there is no fear. So we see that the second part of the love that God's calling us to be is that we have to have a kind of love that takes away people's fear. La segunda cosa que vemos es que nosotros tenemos que ser personas que en nuestro amor echamos fuera el temor. Todos nosotros hemos experimentado alguna vez en nuestra vida un amor condicional, un amor que depende de nuestra habilidad, nuestro comportamiento, como el niño que no saca la nota correcta en el colegio. We've all experienced conditional love at some point in our lives. That when we didn't do what was right, we felt punished or we were afraid of punishment. When we didn't bring home the right grades from school, we felt afraid because that was a conditional love. But that's not the kind of love that God has for us. Pero no es el mismo amor que Dios tiene para nosotros. El amor de Dios es uno que echa fuera el temor. Si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos los hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Él sin miedo. Y así debemos también tener el amor hacia los que están al lado nuestro. We know that through Christ and through the love of God that we are able to be in His presence without fear because of what Christ did for us. And so as we begin to build those into our character, as we begin to have that kind of love for one another, as we go through the transition and the bringing together of one another in that process, our love for our brethren and our love for those in the world needs to be one that casts out fear. Because that's the love that God has for us. Necesitamos tener un amor que expulsa fuera el miedo del uno el otro, porque Dios hizo eso con nosotros. La tercera cosa que vemos en versículo 4, perdón. In verse 4, he says that having escaped from the corruption of this world because of the sinful desires, hemos habido escapado de la corrupción de este mundo. The third part of God's love is that God's love overpowers or overcomes disappointment and even sin. La tercera parte del amor de Dios es que es capaz de vencer la separación y el pecado. When we go into 1 John chapter 5, it talks about the love of God and how the love of God is the one that brings us into a relationship with Him because we are separated from God. And in John chapter 3, verse 16, it talks about how God so loved the world that He would bring us back into a relationship with Him. Como vemos en 1 de Juan capítulo 5, que el amor de Dios es lo que nos lleva a vencer el pecado. Lo mismo en Juan 3, 16 al 17. Así que lo que vemos en la palabra de Dios es que hasta el pecado mismo no tiene poder sobre el amor de Dios. So we see that God's love or sin does not even have power over God's love. And so we as the ones who are going to be sharing God's love, we have to learn that our disappointment in others does not take away our desire and our need to love others. Tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, en nuestro amor hacia el otro, la decepción o el que otro no cumpla, no quita mi responsabilidad de amarlos a ellos. Porque nuestro amor tiene que sobrellevar el pecado o la decepción. We have to do that because our love must carry, it must overpower deception and love. And the final thing that we need to see
in this passage about what God has done for us so that we can make it part of our character is we need to understand that love endures the pain of blessing for others. Lo que necesitamos entender, según este pasaje, acerca del amor de Dios, es que nosotros necesitamos entender que el amor de Dios, o el tipo de amor de Dios, soporta el dolor para que otros reciban beneficio. Just think about Christ. You think about Christ going to the cross and Him being in the cross and going through the acts of being punished and beaten and betrayed by His friends. And still at that moment of suffering, He says, Father, forgive them, for they know not what they do. Como vemos en la vida de Jesús, cuando Él va a la cruz, ha sido golpeado, ha sido menospreciado, ha sido abandonado por sus amigos, ha sido maltratado por los romanos. Y en ese momento Él todavía dice, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que tuvo que sufrir Jesús para que nosotros recibiéramos el beneficio es el tipo de amor que Dios quiere de nosotros. What God had to do and what Jesus had to do to be able to show us love was to carry the pain of the cross. The world says, I've tried once, I'm done. The world says that I'll never, ever let them do that to me again. The world says, if they want to be my friend, they'll never hurt me like that. El mundo dice que no puedo, lo he intentado una vez y ya no más. El mundo dice que me maltrataron una vez, hasta aquí llegamos. Nunca dejaré que se abusen de mí de esa forma. Pero el amor de Dios dice, o el amor que tiene Dios, y el tipo de amor de Dios es, yo aguanto el dolor y el menosprecio para que ellos sean o reciban beneficio. But the love that God calls us to be a part of is one that says, I will put up with their stuff. I will put up with the pain. I will put up with the mistreatment. I will put up with all of those things because God loved me. And so we must learn to be like God in loving one another so that it doesn't matter how painful someone treats us, we can love them and give them the benefit or the blessing. Así que nosotros tenemos que incorporar ese tipo de amor en nosotros, en la cual no importa el dolor que me han causado, yo puedo aguantar el dolor para el beneficio o la bondad o la bendición para ellos. So to sum it all up, we know that God's love carries the weight of our relationship. We know that God cast out fear in our relationship and brought us close. We know that He has overcome our sin through the relationship, and He endures His pain to get us the blessing of the relationship. Sabemos que la vida de Dios, el amor de Dios, ha llevado el peso de nuestra relación. Ha expulsado el miedo que nosotros debemos tener ante Él. Ha superado nuestro pecado y ha soportado el dolor para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para ser y tener ese carácter de amor en la vida de nosotros? Uno que carga el peso de la relación. Un amor que elimina el miedo. Un amor que supera la decepción. Un amor que soporta dolor para el beneficio de los demás. So why can't we be those people who our love is one that carries the weight of the relationship? The weight of the relationship is our love for them. That it casts out fear, that it overcomes disappointments and sin and difficulty and endures pain for others. So our calling is to have the love of God in our lives with those around us. And I'm going to close with this verse. Voy a cerrar con este versículo.
For if you possess these qualities increasing in measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Dice, por si poseen estas cualidades en una forma de incremento, no los dejarán ser inefectivos, improductivos en tu conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. God calls us to love and be a part and be like Him. Dios nos ama a amar como Él amó. Y ese es el llamado. Y si nosotros podemos amar así, Él hará grandes cosas con nosotros. If we will love like God, He will do great things with us. I don't know where you are in your relationship with the Lord. He's done everything you need to do to have a relationship with Him. If you're not, now's the time. If you just need the prayers of the congregation, now is the time. So if you would, come as we stand and sing about Christ.